আলিৰ তো পুৰা ৰিলেক্স একদম মানে চিল একদম হেল্ল' এভৰিৱান আমি হোলি খেলি আছো পুৰা এনেকুৱা দিছে এইটো বেলেগ কথা হেল্ল' গাইজ আজি লগৰুমতে আকৌ আহিলোঁ আমি ফুৰিবলৈ লগৰ ভাই বন্ধুৰ লগত বাগেলি এইকেইটা আৰু এইপিনেও আছে এইয়া দুজন আৰু দুজন আহি পোৱা নাই ৰখি আছে তাৰ কাৰণে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ আহি পালোঁ খুব ধুনীয়াকৈ শান্তিপূৰ্ণ জেগা আমিও যাওঁ লগতে सबसे पुराना पुरुष है आदि पुरुष और उनका नाम क्या है श्री कृष्ण और वो किस रूप में आते हैं चैतन्य शरीरधारी इसके रूप में सभी से कलेक्ट करेगा कौन करेगा सभी से कलेक्ट करेगा खड़े हो जाइए आपका चेहरा दिखा दीजिए आप जब बाद में शोभा यात्रा पूरी हो जाएगी सभी लोग मंदिर में आएंगे आरती के लिए उसमें आप अपने सभी फ्लैग्स इनको तीनों वॉलंटियर्स को दे देंगे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama